anak dia. She gave that value to her children. Saat kita menghidupi daripada honor kehidupan kita dalam kehidupan kita, When we have honor in our life, kita akan menabur akan benih honor dalam kehidupan next generation. we also will give seed of honor to our descendants. Mulai dari kita, saudara. But it have to start from us. Di dalam ayat 12 dikatakan ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, ini dia sedang berada dalam bait Allah, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, yaitu Hana, ayat 12. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Dan karena Hana berkata-kata dengan hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak, tetapi suaranya enggak ada, tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Hannah was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk. Tetapi lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. And said to her, how long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Not so, my lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Eli answered, go in peace, and may the Lord of Israel grant you what you have Ayat asked of 18 him. dikatakan, sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. She said, may your servant find favor in your eyes. Then she went her way and ate something, and her face was no longer Saudara downcast. pernah dipanggil mabuk sama orang dalam gereja? Have you been called drunk in the church? Pada saat saudara berdoa secara kusuk, saudara mengangkat tangan, When you pray truly and then someone called you drunk, tiba-tiba seorang pastor maju ke depan mengatakan, jangan mabuk. and the pastor called you out, are you drunk? Saudara bisa bayangkan perasaan yang Hana saat itu rasakan. You can imagine what Hannah is feeling. Tapi saudara bisa melihat respons daripada Hana. Dikatakan, bukan tuanku. Dia But we can mengatakan. see the reply that Hannah gave, not so, my Lord. Dia mengatakan, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. I am a woman who is deeply troubled. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan, dikatakan. I was pouring out my soul to the Lord. Dan terakhir dikatakan, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan. And she said, may your servant find favor in your eyes. Dia memanggil dirinya seorang hamba, saudara. She called herself a servant. Padahal pada saat itu kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Hana. If we see the life of Hannah, Kalau Hana melihat kehidupan daripada Imam Eli. if Hannah sees the life of Eli, Melihat kehidupan daripada anak-anak daripada Imam Eli. if she sees the life of the children of Mungkin Eli, Hana punya suatu amunisi untuk menyerang kembali Imam Eli. maybe Hannah can answer back, can talk back to Eli. Hana bisa mengatakan, anak lu sendiri aja minum. She can say, your children drink. Anak kamu sendiri aja tidak benar. You have a wicked children. Kamu mau mengatakan orang lain tidak benar. And you want to say, oh, I'm not right? Mungkin Hana mempunyai suatu hak untuk mengatakan demikian, saudara. Maybe Hannah can say that. Hana mempunyai suatu hak untuk mengatakan demikian. She has a right to say it like that. Hannah has the right to say that Kepada Imam Eli, saudara. to the prophet Eli. Tapi pada saat itu dia memilih untuk menghormati. But at that time, she chose to honor the authority. Dia mengatakan, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan She said, daripadamu. may your servant find favor in your eyes. In your eyes. Daripadamu. Munya yaitu Imam Eli. In your eyes, meaning the prophet Eli. Saudara bisa bayangkan betapa besar pengorbanan yang Hana berikan dalam kehidupan dia. We can see the big sacrifice that Hannah gave. Honor, penghormatan memerlukan suatu pengorbanan, saudara. Honor requires sacrifice, Pengorbanan di dalam merendahkan diri. meaning that we have to humble ourselves. Merendahkan diri untuk kita bisa berada mungkin dianggap lebih rendah dari orang lain. To take
that we may be Tapi below than disinilah other people. penghormatan yang Tuhan mau ada dalam karakter kita. But this is the kind of honor that God wants in our life. Hana yang mengerti akan hal ini. Hannah understood this principle. Hana yang mengerti akan menabur seed of honor, benih daripada honor dalam kehidupan dia. She understood to give the seed of honor. Dia mengerti bahwa dia perlu menabur akan honor dalam kehidupan dia. She understood that she needs to give that Karena honor. apa yang Hana pilih, maka Samuel bisa mengerti akan suatu otoritas dalam kehidupan dia. Her choice made Samuel understood the authority and It's- the honor. Mulai dari kita, saudara. It starts with us. Honor starts with us. Gak usah kita mengatakan, oh orang tua kita perlu menghormati akan orang tuanya. We don't need to say our parents need to respect their Atau kita parents. mengatakan anak kita harus menghormati akan kita. We don't need to say that our push our children to honor us. Tetapi kita bisa memilih untuk menunjukkan, menabur benih daripada honor dalam kehidupan kita. But honor starts from our life. Kalau kita memilih untuk menabur honor dalam kehidupan kita, If we choose to give the value of honor to other people, maka honor itu akan terus nyampe kepada next generation dalam and that kehidupan. honor will continue to the next generation. It's a choice, saudara. Suatu pilihan yang kita bisa It's a pilih. choice that we make. Hana menunjukkan dia memilih akan hal ini, saudara. Hannah choose to sow the honor. Yang keempat, yang terakhir, saudara. The fourth point, Honor membawa berkat dalam kehidupan kita. honor gives blessings in our life. Saudara bisa melihat kalau Hana tidak menghormat akan Eli, If we see if Hannah does not honor Eli, apakah dia akan menerima berkat daripada Tuhan? do you think she will receive the blessings of the Lord? Dikatakan di sini dalam ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. And in verse 17, Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have Kalau asked of Hana him." nggak menghormat kepada Eli pada saat itu, If Hannah chose not to honor him, kalau Hana memilih untuk menghina Eli pada saat itu, if Hannah chose to mock him instead, atau menyerang akan Imam Eli pada saat itu, or to attack him, mungkin Hana nggak akan menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi dia. maybe Hannah would not receive the Samuel blessing nggak that has akan been ada prepared. dalam kehidupan dia. Samuel will not be in her life, Dan Tuhan nggak akan berkati dia setelah itu. and God probably not going to bless her. Setelah itu dia tidak mungkin punya anak lagi, saudara. And probably she will not bear any children. Karena pada saat itu dia memilih untuk menghormati akan otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia. But at that time, Hannah chose to respect the authority. Maka Tuhan memberkati dia dengan Samuel. Therefore, God blessed her with Dan kalau Samuel. saudara baca dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati dia dengan lebih banyak anak. And if you read the Bible, God blessed Hannah with more children. Membuka akan rahimnya sehingga dia bisa mempunyai anak, saudara. God opens her womb. Tuhan memberikan breakthrough dalam kehidupan dia. God gives breakthrough in her life. Ada suatu key, ada suatu kunci yang kita bisa belajar pada pagi hari ini. There's a key that we learned this Kalau morning. saudara ingin ada breakthrough dalam kehidupan kita, If you want breakthrough in our di life, dalam pekerjaan kita, in our work, di dalam keluarga kita, in our family, di dalam anak-anak kita, in our children, di dalam sekolah kita, in our school, di dalam kehidupan kita bersama-sama. in our life together, Ada satu hal yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. there's one thing that we need to Yang do seringkali kita lupakan, that sometimes we forget, yaitu honor. is to honor. Karena pada saat kita memilih untuk menghormati, Because when we choose to honor, Tuhan melepaskan akan berkatnya dalam kehidupan kita. God releases blessings. Saudara baca dalam 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, If you look at 1 Samuel chapter 3, verse 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. the Lord was with Samuel as he grew up, and he let none of his word fall to the ground. Dari satu experience honoring akan otoritas, From one experience of honoring the authority, maka Tuhan menyertai Samuel dikatakan. God follows Samuel, Dan tidak ada satupun kata-kata dia and none of his word yang sampai kembali percuma, saudara. that fall to the ground. Isn't that breakthrough dalam kehidupan dia? Isn't that breakthrough in her life? Bukankah itu suatu yang luar biasa yang Tuhan bukakan untuk It's a dia? great thing that God has opened. Honor membawa berkat dalam kehidupan kita. Honor give blessing to our life. Saya ingin end with satu firman Tuhan, yaitu Matius, di dalam Matius ayat 13. Unfinished the sermon with Matthew chapter 13. Kita buka sama-sama. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Verse 54 to verse 58. Dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri kita From the baca. life of Jesus himself.
54 sampai 58 sudah dapat ya. Oke, saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Setiba di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka tajublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get his wisdom and these miraculous powers? They asked. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Isn't this the carpenter's son? Isn't this mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. And they took offense at him. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. But Jesus said to them, only in his hometown and his own house is a prophet without honor. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Saudara, kita bisa melihat dikatakan tidak banyak mujizat dilakukan di situ. We can see there's not many miracles happening. Saudara, apakah karena Yesus nggak sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan mereka? Is it because Jesus doesn't have the power to do it? Apakah karena Yesus tidak bisa menyembuhkan mereka, saudara? Is it because he wasn't able to heal them? Tapi dikatakan ini hanya satu-satunya di mana Tuhan Yesus nggak bisa melakukan mujizat. This is the only place in the Bible it says that Jesus was able to perform miracles. Di tempat-tempat lain, saudara bisa membaca Alkitab, saudara, Yesus selalu melakukan mujizat. We can read the Bible anywhere else Jesus did miracles. Tapi hanya satu tempat ini, But this place, Tuhan Yesus nggak bisa melakukan mujizat. Jesus weren't able to do many miracles. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dia tidak bisa melakukan mujizat di tempat itu. He cannot do miracles there. Karena kenapa dikatakan? Because Dikatakan yaitu seorang nabi dihormati di mana-mana. A prophet is without honor in his hometown and in his own house, dikatakan. Yaitu seorang nabi tidak dihormati di mana-mana. he said that the prophet is not Tidak honored in dihormati some di house. tempat asal dia. It's not honored in his town. Tidak menerima akan Town. honor di dalam kehidupan dia karena di rumahnya sendiri. He does not receive honor in his own town. Ini hanyalah satu-satunya yang terjadi di mana Yesus nggak bisa melakukan mujizat. This is the only place where Jesus weren't able to do miracle. Di sini kita bisa belajar untuk ada mujizat dalam kehidupan kita. We can learn that to have miracle in our life, Honor plays a role, saudara. honor plays a role. Pada saat kita honor, adalah suatu action, ada suatu bahasa Indonesianya apa? Tindakan iman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. If we honor someone, there's an act of miracle that is happening. Ada suatu act of faith yang terjadi dalam kehidupan kita. There's an act of faith happening in our life. Dikatakan karena mereka tidak percaya. But Kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka tidak menghormati akan Tuhan. it says that why they're not believing because they are not honoring Dalam God. kehidupan kita, saudara. In our life, God is calling us. Tuhan memanggil kita God calling us untuk setiap daripada kita mempunyai suatu honor dalam kehidupan kita. to have honor in our life. Karena honor itu yang akan memberikan berkat yang kita mau dalam kehidupan kita. Because honor will give us the blessings that we need.